जय जगन्नाथ पिलाने परिमित्र आउ गोटे क्लास को तुम स्वागत। तो आज आम पढ़ा जहाँ पूर्व क्लास आम 5E आम सामंतरिक चित्र विषय सामंतरिक क्षेत्र विषय आम पढ़ी सारी 5E भी पूरा डिटेल्स तार अभ्यास टोटाल करा सरी। आज आम पढ़ा रंबस। देख रंबस रे रंबस संबंधी आम टे फास्ट करदे और तार संबंधी केतटा जोटा सूत्र केतटा आम देखीद और सूत्र देखी सारा पर आम अभ्यास करवा। ठीक अच्छे पिला कही रखुच्छी जो मैंने नुआ था चैनल निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर अधिक रु अधिक सांग सहित सेयार कर। ठीक अच्छे डेनर आरंभ करवा। देख जो सामंतरिक चित्र दुईटी सन्निहित बाहुर दैर्घ्य जदि परस्पर सामान है आम कौन कह रंबस बोली आम कहवा। ठीक है रंबस संबंधी केतटा तथ्य जो देती। तो फास्ट है रंबस एक स्वतंत्र प्रकार सामंतरिक चित्र जोटा कि एक सामंतरिक तमें समस्त सामंतरिक चित्र रंबस नुहे। तमें आम जो लक्ष्य करा आम सामंतरिक चित्र कौन पढ़ी ना विपरीत बाहु गुड़ाक सामान हम आम एटी रंबस जदि देखा एटी विपरीत बाहु सामान कहीं रंबस आम जानते सबुड़ाक चारिटाक बाहु सामान। जदि सामंतरिक कथा चिंता कर सामंतरिक चित्र कौन था जे विपरीत बाहु सामान ताने ए विपरीत बाहु सामान विपरीत बाहु भी सामान ताने गोटे रंबस को आम कौन कहीपर गोटे सामंतरिक चित्र कहीपर किंतु गोटे सामंतरिक चित्र को रंबस कहीपर ना। तेणुक सेकेंडटा कौन सेकेंड देला यार चारोटी जाक बाहुर दैर्घ्य सामान आम जानते गोटे रंबस चारोटी जाक बाहु सामान देख ABCD ये रंबस कराई एवं चारिटा जाक बाहु सामान। यार कर्णद्वय परस्पर को समकोण समद्विखंड करते। देख पिला ये जमी ये कर्ण किए BD हूँ कर्ण एवं ACD कर्ण कर्णर कौन हुए एगुड़ाक सबुड़ाक से कौन करते समकोण छेद करते। तमें चारिटाक जो परस्पर को कौन समकोण समद्विखंड कर समद्विखंड करते ये जदि O हुए ताने BO जहा OD से बा OC जहा एवं AO मध्य से एवं प्रत्येक कोण गुड़ाक समकोण अटे। प्रत्येक रंबस तार कर्णद्वार द्वारा चारोटी समक्षेत्रफल विशिष्ट समकोणी त्रिभुज ये कै जो आम दीटा कर्ण जो अंकन करवा अंकन कले कौन हम चारिटा कर्ण जो चित्र आसला चारिटा त्रिभुज आसला प्रत्येक त्रिभुज जेहेतु यहाँ प्रत्येक कोण गुड़ाक 90 डिग्री ताले कौन आसला समकोणी त्रिभुज ताने समक्षेत्रफल विशिष्ट चारिटा समकोणी त्रिभुज ये सृष्टि होउछे। आउ प्रत्येक कर्ण और रंबस दुईटी विपरीत कोण को समद्विखंड करे। तेणुकर प्रत्येक कर्ण एवं रंबस दुईटा विपरीत कोण को समद्विखंड करे। ताने कर्णटा क्या कर मन कर BD कर्णटा क्या B कोण को समद्विखंड कर D कोण को समद्विखंड करे। आउ AC कर्णटा A कोण को AC कर्णटा A कोण को भी समद्विखंड करे एवं ये को C कोण को भी समद्विखंड करे। से दुई जोड़ा समांतर बाहु मध्य व्यवधान परस्पर समान ताने कौन जे रंबस दुई जोड़ा समांतर बाहु मध्य समांतर बाहु किए किए ताने AD समांतर BC आउ CD समांतर AB। तेणुक दुई जोड़ा समांतर बाहु मध्य व्यवधानटा जदि व्यवधानटा को जदि आम यही उच्चता को जो देखा ताले एटा मन कर AE आउ एठी CF ताने AE आउ CF दीटा सारा हूँ सामान होगला। ये आम जानीगले रंबस संबंधी आम कि तथ्य जानीगले। बर्तमान आम कौन करवा रंबस संबंधी केतटा सूत्र आम पढ़ा। जदि कर्णद्वयर दैर्घ्य दत्त थिले रंबस क्षेत्रफल निय जदि आम गोटे रंबस दीटाक कर्ण ताने ABCD देख ये गोटे रंबस रंबस जदि BD आउ AC दीटाकर कर्ण जदि दैर्घ्य जदि आमको दत्त अच्छी देती तार क्षेत्रफल कौन हम ना 1/2 गुणन कर्णद्वयर गुणफल ताने 1/2 गुण कर्णद्वयर गुणफल कले आम गोटे रंबस क्षेत्रफल आम पाइपर। से भली जो देखा आउ गोटे कौन रहा जदि रंबस दीटा कर्ण दैर्घ्य दत्त अच्छे जो दीटार कर्ण देदेजी आमको बाहु बाहर करार अच्छे ताने कौन करवा ना यहाँ देख ABCD गोटे ये ये जो रंबस BD आउ AC दीटा हूँ तार कर्ण जदि दीटा कर्ण दत्त अच्छे ताले बाहुर दैर्घ्य केमती बाहर ना हाफ इंटू प्रथम कर्णर दैर्घ्यर वर्ग मिश्रण द्वितीय कर्णर वर्गर रूट ओवर
ହେଇଗଲା। ଏଠି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ରମ୍ବସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀଟା ଆମେ କରିବା। କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଅ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିନଥାଅ ବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିନଥାଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5F କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି ବା କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯଦି ଦତ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା 1+2 ଗୁଣନ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ଆଇର ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତୁମର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦେଖ ଦେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଯଦି ଦତ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ 16 ଗୁଣନ 20, ତାହେଲେ 16 ଗୁଣନ 20, ତାହେଲେ 2ରେ 16 କଟିଗଲା 8, 20 ଅଷ୍ଟା 160 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଦେଲା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ 20 ମିଟର, ଗୋଟେ ହେଉଛି 15.4। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ କ'ଣ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଦେଲା 20 ମିଟର, ଗୋଟେ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ, ତାହେଲେ ହାଫ୍ 1+2 ଗୁଣନ 20 ମିଟର ଗୁଣନ 15.4। ତାହେଲେ ଦେଖ 2ରେ 20 କଟିଯିବ 10, ତାହେଲେ ଆମେ 10 ଗୁଣନ 15.4 ମିଟର ବା ସେ ସମାନ କେତେ ହେବ ନା 15.4 ଯଦି 10 ଗୁଣିବା 154 ବର୍ଗ ମିଟର। ସେଭଳି ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା 8√2 ଆଉ 4√2। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଦେଲା 8√2, ଗୋଟେ 4√2। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଟର। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ, ତାହେଲେ 1+2 ଗୁଣନ 8√2 ଇଣ୍ଟୁ 4√2। ଦେଖ 1+2 ଗୁଣନ 8ରେ 4 ଗୁଣିବା, 8 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣ ଦେଖ √2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 2 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 2ରେ 2 କଟିଗଲା 832 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ନମ୍ବରଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ରମ୍ବସ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ତାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଦତ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା ତୁମର ହେଉଛି 1+2 ଗୁଣନ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ମିଶାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗର ରୁଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦେଲା ଗୋଟେ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ତାହେଲେ 1+2 ଗୁଣନ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ମିଶାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ 1+2 ଗୁଣନ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣ କିଏ 40, 40 ର ବର୍ଗ ମିଶାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ 30 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍। ତାହେଲେ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଦେଖ 40 ର ବର୍ଗ କ'ଣ ଆସିବ 1600 ମିଶାଣ 30 ର ବର୍ଗ କ'ଣ ଆସିବ 900 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ 1+2 ଗୁଣନ 2500 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। 2500 କ'ଣ ଆସିବ 1+2 ଗୁଣନ 2500 ଯଦି ଆମେ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ 2500 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ 50। ତାହେଲେ 2ରେ 50 କଟିଯିବ ହେଇଗଲା 25। ତାହେଲେ ଆସିଗଲା କେତେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ এই ଯେଉଁ ରମ୍ବସର ବାହୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ରମ୍ବସର ବାହୁ ପାଇଗଲେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର।
ठीक अच्छे बुझिपार बर्तमान आम सेकेंड आई प्रश्न देखा ठीक अच्छे सेकेंड आई प्रश्न देखा सेकेंड आई कर्ण देला गोटे देला 14 मीटर गोटे देला 48 ठीक अच्छे पे बर्तमान सेम आम बाहुर बाहुर सूत्र कौन ना 1+2 गुणन प्रथम कर्णर वर्ग आउ मिश्रण द्वितीय कर्णर वर्ग रूट ओवर ताने 1+2 गुणन प्रथम वर्ग के 14 वर्ग प्लस 48 वर्ग रूट ओवर ताने 1+2 गुणन आम कौन करवा ना प्रथम 14 वर्ग और 48 वर्ग आम बाहर करवा 14 वर्ग के ना 14 वर्ग हूँ 196 प्लस 48 वर्ग के ना 2304 रूट ओवर आम बर्तमान कौन करवा ना केते ना 196 आम एक ना 2304 को आम मिसेबा तो 1+2 गुणन जदि मिसेबा के 2500 होची रूट ओवर तेणुक 1+2 गुणन 2500 रूट ओवर के 50 मैंने 2 50 कटिगला 25 आर जो बाहुर भी केते आसुची से 25 बुझिपाल पे बर्तमान से भाई थर्ड आई प्रश्न आम बर्तमान देखा थर्ड आई प्रश्न कौन देला थर्ड आई देला कर्ण दुईटा कौन देला गोटे 1.6 देला गोटे हूँ 3 सेंटीमीटर देला तो पे थर्ड आई कौन देला ना 1.6 गोटे 3 सेंटीमीटर ठीक से भाई ना हाफ इंटू कौन करवा ना प्रथम कर्णर वर्ग मिश्रण द्वितीय कर्णर वर्ग रूट ओवर से भाई आम ताले 1 पॉइंट गुणन 1.6 वर्ग प्लस 3 वर्ग रूट ओवर है ताले 1/2 इंटू 1.6 वर्ग के ना 2.56 2.56 प्लस 3 वर्ग है 3 3 9 रूट ओवर ताले 1/2 इंटू 9 2 11.56 आम कौन करवा वर्गमूल बाहर करवा 11.56 जो वर्गमूल बाहर करवा 1/2 इंटू 3.4 पे 11.56 तुम वर्गमूल ये भी मुझे निर्णय कर दौची 11 जेहेतु दशमिकटा अच्छी आम ये हर करवा है तुमको फास्ट कौन करवा आम जो कौन कराए जे दशमिक हो पूर्ण संख्याटा हो आम प्रथम दीटा जोड़ी करवा फास्ट देख आसीगला देख जेहेतु 11 अच्छे आम के पकड़ा 3 3 9 पड़ा 11 9 गला 2 जमी पूर्व आम जानी जो भाग पड़े जोटा पड़ो ये फास्ट मिसब 3 3 6 आम यही स्थान पर पकेबा जेहेतु देख पे दशमिक आसीगला आम भाग फल भी दशमिक पड़ज तेणुक ओल्ल पड़ा के 56 जदि आम ये 4 पकाती देख हो जाऊँगी 4 16 6 रखला 1 6 24 1 25 होगला ताने जो वर्गमूल के 3.4 आम 3.4 रे 2 एटा को जदि 2 रे 3.4 को जदि काटी दिया जाए तो 1.7 माने 1.77 मीटर सॉरी सेंटीमीटर अच्छे बोध सेमी ताले ये बाहुर दैर्घ्यटा के 1.7 सेंटीमीटर से भाई आईवी प्रश्न देखा आईवी प्रश्न कौन देला ना गोटे देला 1.8 आ गोटे देला 2.4 ठीक से भाई ताले कौन अच्छी ना हाफ हाफ इंटू प्रथम कर्णर ताने 1.8 वर्ग प्लस द्वितीय कर्ण वर्ग 2.4 वर्ग रूट ओवर ठीक से भाई 1/2 इंटू 1.8 वर्ग जब आम बाहर करवा केते हम ना 3.24 प्लस 2.4 आम जब बाहर करवा केते हम 5.76 रूट ओवर ताले 1/2 इंटू 3.24 आउ 8.76 मिसला देख के 9 रूट ओवर के 3 तेन 1/2 इंटू 3 ठीक नहीं ताले एटा हो 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर ताले भाव के आसी जो 1.5 मीटर ठीक अच्छे आशा कर निश्चित भाव 1 नंबरटा बुझीपारी ना सॉरी 2 नंबरटा बुझीपारी बर्तमान आम 3 नंबर प्रश्न देखा कौन अच्छे सल्व करवा देख पे 3 नंबर प्रश्न कौन देला जो गोटे रंबस क्षेत्रफल देला 840 वर्ग मीटर ताले गोटे कर्ण जदि देला 42 मीटर ताहले
ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପରିସୀମା ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛେ। ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଲା 42 ମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିସୀମା ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଗେ କରିଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଏବିସିଡି କ'ଣ କରୁଛି, ଡାଇଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଡାଇଗ୍ରାମର ଏଠି ଏତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଦେଖିଲେ 840 ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଲେ 42 ମିଟର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଇକ୍ୱେସନ ପକେଇବା। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ, ସରି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ତାମାନେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲା 42, ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବିଡି, ମୁଁ ବିଡିଟା 42 ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଏସି, ଏସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, 840 ବର୍ଗ ମିଟର। ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? তাহলে এটি কোণ হব না, এসি কর্ণ কেমতি বাহারিব, দেখো 40 এই 2টা এটি কোণ হয়েছে হরণ হয়েছে, আর পটু গেলে গুণন হয়ে যাব, 42 গুণ এটি হরণ হয়ে যাব। তাহলে 840 840 গুণন 2 বিভক্তক 42। দেখো 42 রে এটাকে যদি আমি কাটিবা, 42 দুনে 84, 2 তাহলে 20 হয়ে গলা, 20 দুনে 40 মিটার। তাহলে আমি যে অন্য কর্ণটা এসি কর্ণটা গোটে পাইগলে, প্রথম কর্ণটা পাইলে 42, দ্বিতীয় কর্ণ পাইগলে 40। দেখো পিলামানে এটি আমি সে কোন করছে, পরিসীমা মাগিছি। যেহেতু আমি পরিসীমা পাইবা পাই হলে আমাকে প্রথমে কোন বাহার করিয়া দরকার, বাহু বাহার করিয়া দরকার। তাহলে মতে কো দুইটা কর্ণ দেইছি, যদি আমি কেমিতি বাহু বাহার করিবা, বাহুর সূত্র কোন থিলা না, হাফ ইন্টু প্রথম কর্ণর বর্গ প্লস দ্বিতীয় কর্ণর বর্গ র রুট ওভার। এইটা ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ ତାର ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର। ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ହେଲା ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ, 42 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ 40 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତେଣୁକରି ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ, ତେଣୁକରି ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା, 42 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ନା 42 ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 1764 ପ୍ଲସ୍ 40 ର ବର୍ଗ କ'ଣ, 1600 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। তাহলে 1/2 ইন্টু দেখো 1764 1600 মিশিগলা কেতে হলা 3364 র বর্গমূল। সে সমান যদি 1 যুক্ত 2 গুণন আমি 3364 বর্গমূল বাহার কলে কেতে হব, আমার হব না 58 আসিযোগ আমার বর্গমূল। তার মানে 2 রে 58 কটিগলে কেতে হব, 2 দুনে 4 9 দুনে 18, কেতে আসিগলা 29 মিটার। তাহলে গোটে বাহু পাইগলে কেতে, প্রত্যেক বাহু পাইগলে 29 মিটার। সে আমি কম কইছি না, পরিসীমা বাহার করছি। যেহেতু আমার কোণ যে যে ইয়ের রম্বসর সমস্ত বাহু সমান, তাহলে 4 গুণন বাহু সে সমান কেতে হব না 4 গুণন 29। আমি 4 রে আমার 29 গুণি দেলে আমি কম পাইযা না, তার পরিসীমা আমি পাইযা। তাহলে 4 রে 29 গুণলে কেতে হব না 116 মিটার। অতএব তাহলে এই যে ইয়েটির বা এই যে রম্বসটির পরিসীমা তাহলে কেতে হলা না 116 মিটার। তাহলে কেমিতি বাহার কলে আউথরে কই রখুছি, যেহেতু প্রথমে ক্ষেত্রফল দিয়েছিল 840, গোটে কর্ণ দিয়েছিল, তাহলে তার সূত্র কোন ছিল আমার হাফ ইন্টু কর্ণ দ্বয়ের গুণফলটা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল সঙ্গে সমান। তাহলে হাফ ইন্টু 42 গুণন এসি, দ্বিতীয় কর্ণটা মু কোন নেইଥିଲି এসি নেইଥିଲି, তাকে আমি কাটিদেলে গোটে পাইগলে কোন 40। যেহেতু আমাকে সে পরিসীমা কথা কইছি, পরিসীমা কইলে আমি কোন প্রথমে বাহু বাহার করা দরকার। কর্ণ দুইটা দত্ত দিলে বাহু কেমতি বাহারিব না, হাফ ইন্টু প্রথম কর্ণর বর্গ মিশাণ দ্বিতীয় কর্ণ বর্গ র রুট ওভার। তাহলে হাফ ইন্টু 42 র বর্গ মিশাণ 40 র বর্গ আসিগলা কেতে 1764 প্লস 1600 র বর্গ আসিগলা 3364 র বর্গমূল হচ্ছে 58। তাহলে 1 যুক্ত 2 গুণন 58, 2 রে 58 কটিগলা 29, তাহলে বাহু পাইগলে 29। পরিসীমা কেমতি, যেহেতু গোটে রম্বস চারিটাঙ্গ বাহু সমান, তেমন 4 গুণন 29 সে সমান 116 মিটার। বুঝিগলা? বর্তমান আমি আশা করছি নিশ্চিত ভাবে বুঝিপারুথিব এবং যদি ভালো লাগুଥାଏ নিশ্চিত ভাবে সাংগମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ରମ୍ବସ ଗୋଟେର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 3 ଗୁଣ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯୋଉ ଦେଲା 1944 ବର୍ଗ ମିଟର, ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମକୁ
ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନି, ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ତାର ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର 3 ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଭେରିଏବଲ ବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସ କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଲା ଏକ୍ସ ମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି କେତେ ହବ ନା ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ସେ କଣ କହିଛି 3 ଗୁଣ, ତାହେଲେ 3x ମିଟର। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଲା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି କେତେ ନା 1944 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପକେଇ ଯିବା। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ 1+2 ଗୁଣନ 3x ଇଣ୍ଟୁ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1944। ତ ପିଲାମାନେ 1+2 ଗୁଣନ 3x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1944। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଖାଲି x ସ୍କୋୟାର ରଖୁଛି, ଦୁଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ହରଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ 1944 ଗୁଣନ 2 ବାଇ ଏଠି 3ଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଗୁଣନ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ବାଇ 3 ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 3ଟାରେ ଏଇଟା କଟିଯିବ, 3ଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 318 ଆଉ ରହିଲା 1 14 3 12 ଆଉ 3 24, ତାହେଲେ 648 ଗୁଣନ 2 ସେ ସମୟ କେତେ 8 2 16 6 ରଖିଲା 1 4 2 8 1 9 6 2 12 କେତେ ଆସିଗଲା 1296। ତାହେଲେ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1296। ସେଭଳି ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି ବର୍ଗ ଅଛି, ବର୍ଗ ଥିଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ। ତାମାନେ a ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଥିଲା, ତାହେଲେ 1296 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ସେ ସମାନ କେତେ ହବ ନା 36 ମିଟର। ଆମେ ପାଇଗଲେ କଣ x ପାଇଗଲେ 36 ମିଟର। ତାମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ କେତେ ପାଇବା, ଗୋଟେ ହଉଛି x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 36 ମିଟର। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ନା 36 ଗୁଣନ 3 ସେ ସମୟ 36 18 8 ରଖିଲା 1 3 3 9 10 କେତେ ହେଲା 108 ମିଟର ପାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 36 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 108 ମିଟର। ଠିକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଏତିକି ବର୍ଗ 648 √3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଟିକେ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ରମ୍ବସ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା 648 √3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା ଏଇଟା ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ବି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ବସ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଟା କଣ କରେ ଦିଟାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ତାମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଯୋଉ 120 ହେଲା ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ବି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏଇ କୋଣଟା ବି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଠିକ ହବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେଟା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦିଟା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଯଦି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ତାମାନେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ବି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ଏଟାର ସେଇଆ, ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟାର ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଏ ବି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା 2 ଗୁଣନ ଏ ବି ଡି ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରେ ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହଉଛି √3/4a ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 648 √3।
बुझेला एटा कोन ए बी सी डी गोटे क्षेत्रफल आमे जेतोले ए बी डी गोटे की प्रकार त्रिभुज पाइले गोटे संभाव्य त्रिभुज आमे जानिचंती गोटे रंबर से जदि आमे गोटे कर्ण अंकन करिबा दीटा सम क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज रे सृष्टि हबो ता माने एई त्रिभुजर क्षेत्रफल जहा एटार त्रिभुज सेया ता माने एई क्षेत्रफलटा कोन 2 कारण संपूर्णर क्षेत्रफलटा कोन 2 गुणन ए बी डी रो क्षेत्रफल सेति में ताने ए बी सी डी रो क्षेत्रफलटा कोन ना 2 गुणन ए बी डी रो क्षेत्रफल सहित समान तेंकरी 2 गुणन ए बी डी रो क्षेत्रफल कोन जेतु संभाव्य त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कोन √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 6 हमर क्षेत्रफलटा केते 648 √3 ताने a स्क्वायर इक्वल टू देखो हमें जो जोटा अछि हमें ताकू एपटे गुणी दवा ताले 648 √3 चारटा हरण होइछि गुणन 4 विभक्त को 2 गुणन √3 तो √3 कटि गला 2 रे 4 टा कटि गला 2 ताने 648 गुणन 2 से समान केते हबो 6 दुने ना 8 दुने 16 8 दुने 16 6 रखला 1 4 दुने 8 1 9 6 दुने 1296 ताने ए स्क्वायर इक्वल टू केते हला 1296 ताने ए इक्वल टू 1296 रो रूट ओवर ताने हमें कोन करबा ना 1296 रो रूट ओवर बाहर कर देबा ना 1296 जदि रूट ओवर बाहर करबा त केते हबो 36 सेंटीमीटर ताने ए पाई गले जेहेतु 36 ताने एटा ए होला 36 ताने समान बाहु ताने ए बाहुर दैर्घ्य जहा ए जो कर्णटार भी दैर्घ्य समान ता माने एठो पाई गले ताले जो क्षुद्रतम कर्ण रो दैर्घ्य ताले केते सेही 36 सेंटीमीटर बुझेला आशा करूची निश्चित भाव में तुम्हें बुझी पारिथिबो एवं तापरे वर्तमान देखिबा 6 नंबर प्रश्न हमें पढ़िबा एवं ताकू सॉल्व करबा देखिले माने 6 नंबर प्रश्न कोन देला जे गोटे रंबस गोटे कर्णर दैर्घ्य तार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य सह समान ता माने कोन होला गोटे रंबस गोटे कर्णर दैर्घ्यटा तार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान तार रंबस परिसीमा जदि 48 सेंटीमीटर हुए ताहले तार क्षेत्रफल हमकु बाहर करिया पय पड़िबो तो पिला माने 6 नंबर प्रश्न कोन देला ना एटा होची गोटे रंबस एबीसीडी रंबस से कोन करूची ना गोटे छोट कर्ण बा गोटे कर्णर दैर्घ्यटा कोन करछि तार बाहुर दैर्घ्य सहित समान ता माने देखो एबीसीडी हला गोटे ताने ए जो एसी कर्णटा कोन होची ए बाहु सहित समान रंबस परिसीमा देला केते ना 48 सेंटीमीटर जदि परिसीमा 48 सेंटीमीटर देला ताले हमर तार 4 वर्षर बाहुर परिमाण हमें पाई जिबा ता माने बाहु हमें केमति पाइबा ना 48/4 कहीं ना जेहेतु एटा चारटांग बाहु समान ताने 48/4 होला 12 सेंटीमीटर ताने सब बाहुराक केते एटा भी 12 ये 12 ये 12 ये भी 12 सेंटीमीटर आउ जेहेतु गोटे कर्णर दैर्घ्य 12 सेंटीमीटर कहिछि ता माने एसी मध्य 12 ताले इठी मते को पिला माने ए बी सी त्रिभुज एक को की त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज कि नहीं ताले हमें एबीसी त्रिभुज गोटे समबाहु त्रिभुज ताले क्षेत्रफल कोन हला ना क्षेत्रफल सूत्र होची कोन ना समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र होची कोन ना √3/4 a स्क्वायर ताले √3/4 इनटू ए कहले का कहू जाए बाहुटा को ता माने 12 गुणन 12 देखो 4 रे एठी कटि गला 12 टा कटि जो 3 ताने 12 36 √3 ताने ए बी सी त्रिभुजर जदि क्षेत्रफल हला 36 √3 ता माने संपूर्ण ए बी सी डी रंबस ताने क्षेत्रफल कोन आसीबो रंबस रो क्षेत्रफल कहीं ना जेतले गोटे कर्ण हुए ताने सम क्षेत्रफल विशिष्ट दीटा हबो ताने 2 गुणन 36 √3 ताले आसीबो केते ना 72 √3 अतएव ताले एबीसीडी रंबस कोन क्षेत्रफल होची 72 √3 से भली 7 नंबर प्रश्न देखिबा ताले गोटे रंबस परिसीमा होची 16 मीटर यार कर्णर दैर्घ्य जदि 6 मीटर हेले अन्य कर्णर दैर्घ्य आ क्षेत्रफल हमकु निर्णय करिया पय पड़िबो ठीक अछि से भला फास्ट हमें डायग्राम कर दबा तबले हम देखो चित्रटा हला एबीसीडी रे कोटे चित्र हो गला ताले एबीसीडी त्रिभुज जो गोटे रंबस कर देछि तार परिसीमा देला केते 16 मीटर एवं एसी कर्णटा केते आसिला ना 6 मीटर जेहेतु से गोटे कर्णर दैर्घ्यटा दे 6 मीटर तो देखो पिला माने इठी हमें जानि जंती जेतेबेले दीटांग कर्ण जेतेबेले
କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଛେଦ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ା କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମକୋଣରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ରମ୍ବସର ଯଦି ପରିସୀମାଟା 16 ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁଟାକୁ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ବାହୁ କ'ଣ ନା 16/4 ତାହେଲେ 4 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଟା ବି ହେଉଛି 4 ଇଏ 4 ଇଏ 4 ଇଏ 4। ଯଦି ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣଟା ଯଦି 6 ମିଟର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଓ ଏ ସିଟା କର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ସିଓଟା କେତେ ହବ? ସିଓ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ସିଟା ଯଦି 6 ମିଟର ହେଲା ସିଓଟା ତାର ଅଧା ତାହେଲେ AC/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3। ଏଇଟା ହେଲା 3। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ BOC ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା? ତାହେଲେ BOC ହଉଛି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ଆମେ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଭୂମି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା। ତାମାନେ ଏଇଟାର BOଟା ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାରିବ ନା BC ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ BOC ର ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ଓଭର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି BO ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ OC ର ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ ଏଠି BO କେମିତି ବାହାରିଲା ନା BC ବର୍ଗ BC କେତେ 4 4 ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ 3 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତାହେଲେ 16 ର ବର୍ଗ ତାହେଲେ 4 ର ବର୍ଗ ହେଲା 16 ଫେଡାଣ 9 ର ବର୍ଗ ନା 3 ର ବର୍ଗ 9 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ 16 ରୁ 9 ଗଲା 7 ତାହେଲେ 7 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ BO ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ √7। ଦେଖ BO ଯଦି √7 ହେଲା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ BDଟା କେତେ? BD କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଇଗଲେ ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ BO ତାହେଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ √7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2√7 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଇଥିଲା 6 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପାଇଗଲେ 2√7। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଏଇ ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି 6 ଗୁଣନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ 2√7 ତାହେଲେ 2 ରେ 6 କଟିଗଲା 3 3 ଦୁନେ 6√7 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି 7 ନମ୍ବରଟା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।